मशरूम में ब्रोकेड बेनारसी दिखाऊंगी। तो पहला जो साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी, वेरी लाइट वेट साड़ी। देखिए ये आएगा इसका ब्लाउज पीस और पूरा साड़ी ऐसे आएगा, पूरा साड़ी ऐसे आएगा। देखिए ब्यूटीफुल। इसका कलर ऑप्शंस मैं दिखाऊंगी। वेरी लाइट वेट, बिकॉज ये मसरू है इसलिए इतना लाइट वेट। कतन होता इतना लाइट वेट नहीं होता। इसका वर्क देखिए, इसका बॉर्डर देखिए, ब्यूटीफुल प्योर में है ये सब। हम लोगों का वेबसाइट है ethnicboutique.in, जहां से आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। एंड वीडियो कॉलिंग नंबर है 9433780993, जहां वीडियो कॉल करके आप लोग सारी बुकिंग कर सकते हो। देखो ये वाला देखिए, बहुत सुंदर फिरोजा ग्रीन जैसा कलर। इसका एग्जैक्ट कलर मैं नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सुंदर বাতুতে কালার, অসাধারণ শাড়িটা, অসাধারণ। ব্রোকেড মসরু বেনারসি। জাস্ট একটা বড় স্টেটমেন্ট ইয়ারিং দিয়ে অপূর্ব সুন্দর লাগবে এটা। দিস ইজ বিউটিফুল পার্পল एंड सेम कलर ब्लाउज आएगा पर्पल में। ये आएगा वाव इसका ब्लाउज। बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली एंड मुंबई। नीचे कैप्शन में पूरा डिटेल दिया जाएगा। वी डू शिप ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में फ्री शिपिंग, सीओडी ऑप्शन ओनली फॉर কলকাতা। এটা একটা টুকটুকে রেড ব্রোকেড। যারা বিয়ের জন্য ভাবছেন একদম ভাবুন, বিকজ এখন ভীষণ না সেই আগেকার দিনের মতোই সাজগুলো সেই আসছে, সাজ বলুন গয়না বলুন। তো ব্রোকেড বেনারসিও কিন্তু সেই আগেকার দিনে ভীষণ গর্জাস লাগে এরকম একটা, কারণ সারা দিনের ব্যাপার থাকে প্রচুর। তো খুব লাইট ওয়েট, এর সঙ্গে একটু অ্যান্টিক গয়না যদি পরা হয় অপূর্ব লাগবে। মাথায় মুকুট দিয়ে জাস্ট সাজটা ভাবুন, অপূর্ব সুন্দর লাগবে, বিকজ দারুণ লাগে এই শাড়িগুলো। সি ব্রোকেড। কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা প্লিজ জানাবেন আমাদের। আর কি টাইপের ভিডিও আপনারা